لاہور فضائی آلودگی کے نرغے میں خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 194 ریکارڈ، صورتحال مزید خراب ہونے کا خدشہ۔ یو ایس کونسلیٹ 161، جوہر ٹاؤن میں AQI 154 ریکارڈ۔ لاہور دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر۔ پاکستان کے شہروں میں سر فہرست، کارخانوں اور گاڑیوں سے خارج ہونے والا دھواں آلودگی کی بڑی وجہ قرار۔ جنگلات میں آگ لگانا، درختوں اور ہریالی کا مسلسل کم ہونا بھی عوامل ہیں۔ ڈیڈ لاک برقرار، مذاکرات کا ایک اور دور ناکام۔ نابینا افراد کا نوکریوں کا نوٹیفیکیشن لیے بغیر اٹھنے سے انکار۔ مطالبات کی سمری کابینہ کمیٹی کو بھجوا دی۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر شوکت بٹ کی زبانی یقین دہانی مسترد۔ ڈی سوشل ویلفیئر بھی رام نہ کر سکے۔ نابینا افراد کہتے ہیں ماضی میں وعدوں پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ بصارت سے محروم افراد مطالبات کی منظوری کے لیے 16 روز سے دھرنے پر ہیں۔ ادھر نابینا افراد کو ملازمتیں نہ دینے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ ہائی کورٹ نے چیف سیکرٹری سے رپورٹ طلب کر لی۔ ملک میں بے روزگاری کا طوفان، 7,000 سیٹوں کے لیے 1,25,000 امیدوار۔ عارضی اساتذہ کی بھرتی کے لیے 7,000 آسامیاں ہیں۔ درخواستوں کی سکروٹنی شروع۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے شکایات کا جائزہ لینے کے لیے خصوصی کمیٹی بنا دی۔ سرکاری کالجز کو 9,000 مستقل اساتذہ کی قلت درپیش ہے۔ لاہور کی یونین کاؤنسلز میں کام ٹھپ۔ ناترا کو ادائیگیاں نہ ہونے سے آن لائن سسٹم بلاک۔ نکاح نامے، برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہو رہے، شہریوں کو شدید مشکلات۔ بلدیہ عثمان نے 187 یونین کاؤنسل کے ذمے 80 لاکھ ادا کرنے ہیں۔ ڈائریکٹر آپریشن نے DC اور DG لوکل گورنمنٹ کو خط لکھ دیا۔ دلہن کو ATM کارڈ کے ذریعے 1 لاکھ سلامی ملے گی۔ پنجاب میں 3,000 غریب بچیوں کی اجتماعی شادی کا پروگرام منظور۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس۔ پنجاب میں سال کے آخر تک 680 بسیں چلیں گی۔ چارجنگ کے لیے 1.2 میگا واٹ کے سولر پینل لگائے جائیں گے۔ لاہور میں الیکٹرک ٹیکسی کا پلان بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ لاہور میں ٹرام کے منصوبے پر کام شروع نہ ہو سکا، وزیر اعلیٰ کا نوٹس۔ LD کو فیزیبلٹی کی تیاری اور PC2 بنانے کی ہدایت۔ حکومت فیزیبلٹی پر اخراجات خود اٹھائے گی۔ LDA درخواستیں طلب کرے گا۔ ٹرام کلمہ چوک سے مین بولیوارڈ ایوم عالم روڈ، لبرٹی قذافی سے واپس کلمہ چوک تک جائے گی۔ رواں مالی سال 2024-25 کے 3 ماہ 10 دن ریلوے حکام آمدن کا مطلوبہ ہدف حاصل کرنے میں ناکام۔ بڑے خسارے کا سامنا۔ ریلوے کو ہدف سے 2,87,88,00,000 کم آمدن حاصل ہوئی۔ نومبر میں خسارے میں کافی حد تک کمی کا امکان۔ مالے مفت ڈلے بے رحم۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کے افسران 25 لاکھ کے لیپ ٹاپ، سمارٹ فونز لے اڑے۔ لیپ ٹاپ، فونز لینے والے افسران کا ریکارڈ بھی موجود نہیں۔ اخراجات کا تو اعتراف مگر ریکارڈ غائب ہے۔ مالی سال 2022-23 کی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں انکشاف۔ لاہور تعلیمی بورڈ کی بڑی نااہلی سامنے آ گئی۔ میٹرک انٹر کے سالانہ امتحان میں ڈیوٹی کرنے والا نگران عملہ معاوضوں سے محروم۔ نتائج آنے کے باوجود نگران عملے کو معاوضہ جاری نہ ہو سکا۔ اساتذہ معاوضوں کے حصول کے لیے بورڈ کے چکر لگانے پر مجبور۔ پولیو وائرس کا نان سٹاپ پھیلاؤ۔ پولیو کیسز اور ماحولیاتی نمونوں میں 117% اضافہ۔ لاہور میں پولیو ویکسین پینے سے محروم بچوں کی بڑی تعداد موجود۔ پنجاب میں انسداد پولیو مہمات میں 40 لاکھ بچے ویکسین سے محروم رہنے کا انکشاف۔ انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ بورڈ کی پولیو کی صورتحال پر رپورٹ جاری۔ LDA کا سبزہ زار اور فیصل ٹاؤن میں آپریشن۔ سبزہ زار سے 32 کے نالے رازی سے غیر قانونی قبضہ ختم۔ کمرشل فیس کی عدم ادائیگی پر فیصل ٹاؤن میں 10 املاک سیل۔ تجاوزات مافیا کے خلاف بلدیہ عظمیٰ لاہور کا بھی شکنجہ سخت۔ شہر بھر میں تجاوزات بینرز اور سٹیمرز ہٹانے کی مہم جاری۔ نشتر کالونی میں 10 سالہ بچی کے ساتھ مبینہ زیادتی، ملزم محلے دار نکلا۔ شہزاد حوالات میں بند۔ پولیس نے والدہ کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ لاہور میں PTI کا احتجاج اور دفعہ 144۔ پولیس کا کریک ڈاؤن، 80% ملزمان گرفتار۔
पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस अफराद की शनाख्त के लिए फुटेजेस की मदद ली गई। उधर गिरफ्तार 100 से ज्यादा मुलजमान ने जेल से जमानत की दरखास्तें दायर कर दी। सलमान अकरम राजा की 16 अक्टूबर तक अबूरी जमानत। तीन इंश्योरेंस कंपनियों के खिलाफ डिग्री जारी। जज ट्रिब्यूनल अली अकबर कुरैशी ने डिग्री जारी करने का हुक्म दिया। इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल ने कहा कि फौरी 18 पॉलिसी होल्डर्स की रकम मुनाफा के साथ वापस करें। किसी छोटी गैर रजिस्टर्ड कंपनी में सरमायाकारी नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस का इंसाफ की फराहमी के लिए इनकलाबी इक़दाम। हाईकोर्ट में पहली बार ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात का फिजिकल ऑडिट। लाहौर हाईकोर्ट में 1 लाख से ज़ायद मुकदमात ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। पंजाब की ज़िले अदलिया में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की तादाद 14,06,000 से ज़ायद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुल्क को दरपेश सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर बातचीत। फ़लस्तीन पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आला लाहौर में सफाई के इंतजामात पर बरहम। सड़कों, गलियों, बाजारों की सफाई के लिए 3 दिन की मोहलत। किसी सड़क पर गड्ढा नजर न आए, पैच वर्क फौरी मुकम्मल किया जाए। मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त में ताख़ीर पर इज़हार नापसंदीदगी। जब भी मईशत बेहतर होने लगती है, कोई ना कोई फसादी या इनकलाब आ जाता है। बानी पीटीआई की तरह गंडापुर को बचाने वाले भी ताकतवर है। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों का मामला। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को दूसरी बार खत लिख दिया। मलिक मोहम्मद अहमद खान का मखसूस नशिस्तों के मामले पर फौरी कार्रवाई पर जोर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मरतबा फिर से एहतजाज की कॉल। तहरीक इंसाफ 14 अक्टूबर को लाहौर में एहतजाज करेगी। कायम मुकाम सदर सेंट्रल पंजाब हम्माद अजहर ने एहतजाज का शेड्यूल जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ का मीनार पाकिस्तान पर नाकाम एहतजाज। मरकजी क़यादत लाहौर तंजीम की कारकर्दगी पर बरहम। कारकुन ही नहीं, MNAs और MPs भी मीनार पाकिस्तान ना पहुंचे। सदर लाहौर शेख इम्तियाज और सेक्रेटरी अवैस यूनुस को तब्दील किया जाएगा। टाउन सदूर भी तब्दील होंगे। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के तहत अदालती इस्लाहात पर डायलॉग। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, सेनेटर बैरिस्टर समीर शरीक, चौधरी यासीन, बैरिस्टर आमिर हसन, सेनेटर शीरी रहमान, सेनेटर फरहतुल्लाह की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब की गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से UPTIB के वक्त की मुलाकात। CEO तजम्मुल हुसैन ने क़यादत की। वक्त ने बैनुल अक़वामी तजारत के फ़रोग़ के लिए इक़दामात के बारे में आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने UPTIB के पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर करने में किरदार को सराहा। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन की नान बाई एसोसिएशन के वक्त से मुलाकात। ज़िले इंतजामिया के मुकर्रर करदा निर्खों पर फ़रोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। सूबाई वज़ीर बोले, रोटी के वज़न और मयार पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। वफ़द ने हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करवाने की यकीन दहानी करवाई। LGA कंट्रोल्ड एरिया में अहम शाहराहों का पैच वर्क। पहले मरहले में 89 शाहराहों के 302 किलोमीटर एरिया को घरों से क्लियर किया जाएगा। गुलबर्ग, जोहर टाउन, अल्लामा इकबाल टाउन, मुस्तफा टाउन, सब्जाजाद शामिल। हरबंसपुरा, तमाल रोड, जेल रोड, मॉडल टाउन, शादमान, गुलशन रावी का नंबर भी लग गया। DG LGA ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत इजलास। अफसरान की ब्रीफिंग। शहर को आलूदगी से बचाने का मिशन। 25 अक्टूबर से ट्रॉलियों को बगैर ढांपे शहर में लाने पर पाबंदी। बगैर कवर मट्टी और रेत लाने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन होगा। कमिश्नर सैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत लाहौर कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में फैसले। शहर के 13 पॉइंट्स पर नाके लगेंगे। IG पंजाब की चीनी कौंसलेट आमद। डॉक्टर उस्मान अनवर की चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात। कराची में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर अफसोस का इजहार। ताज़ीती किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। चीनी कौंसल जनरल का पंजाब में सिक्योरिटी पर इजहार इत्मीनान।
CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेरे सदारत इजलास इकबाल टाउन और सदर डिवीजन की कारकर्दगी का जायजा लिया। रोजाना की बुनियाद पर नामजद और नामालूम मुल्ज़िमान से मुतालिक मुकदमात की मॉनिटरिंग का टास्क। मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस गैंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। हॉटस्पॉट एरियाज में बैरियर्स लगवाने की हिदायत। SP सिटी काजी अली रजा की जख्मी कांस्टेबल बिलाल से मुलाकात, तीमारदारी की और फूल पेश किए। कांस्टेबल बिलाल सियासी जमात के हंगामे के दौरान आंख के करीब चोट लगने से जख्मी हुआ था। शहरियों के लिए सेहतमंद आबो हवा और महफूज सफर, तजावुजात के खात्मे और एक क्वालिटी इंडेक्स बेहतर बनाने के लिए कैंप कायम। CTO लाहौर अमारत का मुश्तरका एंटी इंक्रोचमेंट कैंप्स का विजिट, अमले से मुलाकात, कारकर्दगी का जायजा लिया। PTI के एहतजाज में वकला पर तशद्दुद और गिरफ्तारियां, हाईकोर्ट बार का जनरल हाउस इजलास। वकला पर तशद्दुद, गिरफ्तारियां और शेलिंग की मजम्मत। सदर हाईकोर्ट बार असद मंजूर भट्ट ने कहा कि वकला के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी के मुकदमात बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाहौर चैम्बर की नौमुंतखब एग्जीक्यूटिव कमेटी का पहला इजलास, मुतफिका तौर पर नौमुंतखब अहदेदारान को एतमाद का अवार्ड दिया। इजलास में एहतशामुल हक, सैयद हसन रजा, वकास असलम की शिरकत। अली इमरान, आमना रंधावा, खुरम लोधी, फहीमुर रहमान सहगल और दीगर शरीक थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अफसरान का सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्मार्ट सिटीज कामरान हमीद ने ब्रीफिंग दी। ज़ेरे तरबियत अफसरान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की वर्किंग के बारे में बताया गया। अफसरान को सेफ सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा भी करवाया। अलराजी अस्पताल के इश्तराक से ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए सेमिनार। CEO फ्लैटिस होटल इरशाद पी अंजुम, MS अलराजी अस्पताल डॉक्टर तारिक तनवीर की शिरकत। डॉक्टर फातिमा फारूक और फिल्म डायरेक्टर सैयद नूर भी शरीक हुए। ब्रेस्ट कैंसर की बढ़ती शरह के हवाले से लाइलमी पर गुफ्तगू।